शुभ सकाळ साଙ୍ଗमाने स्वागत जनाऊँ आ गोटे नुआ भिडियो को। तो फ्रेंड्स सकाळु सुंदर पाग मेघुआ रही किछि दिन वर्षार अनुभवटा बहुत परिवारटा देखा मिली। मु फील्ड पाखे जो रही मॉर्निंग वॉक करी ये जगह ये फील्डटा जिते सुंदर दिशि जो इलेक्ट्रिक जो रुडुमा इलेक्ट्रिक तार जाइए रही। तो आज भी किसी वर्षा हबार संभावना रही बहुत सुंदर भाव में। तो फ्रेंड्स चलतु आज आम देखा बहुत सुंदर भाव में जोटा कि बहुत जाम रही बहुत माने गाड़ी मोटर जो जाम रही एमती दृश्य देखा मिले जोटा राति अधरे किसी गाड़ी स्पीड रे जाउथिबा दृश्यटा जोटा कि बल्कर बोल जो कह जाए जोटा कि सीमेंट टाकी किंबा एल्युमिनियम पाउडर आसे से टाकीटा माने केमिति प्रकार पल्टी माने एक्सीडेंट होती से ड्राइवरटा मृत्यु करिछि से बहुत डेंजर जोटा रही जो बल्करटा एक्सीडेंट होतिबारु से बल्कर ताकू कटर साहाय्य काटिकी चारिटा क्रैंक लगे से उठा जाउछि। बहुत माने दुर्घटना जोटा कि दुखदायक दुर्घटना होती बहुत गुड़ा अनेक गाड़ी मोटर मध्य जाम रही जोटा किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जाए से जाम रही। तो चलन आम देखिए मो गाड़ी मध्य से जाम रही जोटा कि किसी ट्रक हाइवा जाक सबू एमती लाइन लगे पड़ी जोटा जाम रही गाड़ी। तो आज से दृश्यटा देखा जाकरी आम वेदांत जोटा कि लांजीगढ़ वेदांत मध्य प्लांट तार भ्यूटा देखा और आस पॉइंटा चलतु देखा। तो चलतु वीडियोटा लगी रहतु वीडियोटा भल लगो ताले लाइक सब्सक्राइब कमेंट निश्चय करेंगे आउ सांग को शेयर करेंगे। तो चलन वीडियो शेष पर्यंत Sol y arena, oh so bright, baila conmigo toda la night. El ritmo suena, can you feel? Move your body, it's so real. Vuélvete loco, don't stop now. Sigue el ritmo, I'll show you how. Fuego en el aire, burning high, feel the heat bajo el sky. Baila, baila, sin parar. Shake your body, shine like stars. Baila, baila, en el mar. Keep it going, no queda igual. Luna llena, shining down. Pies descalzos on the ground. Latido fuerte. যেতে ছাড় লেগে তো অরিজিনাল লাগে। Take me higher, feel the zoom. Ooh, yeah. Break it down, feel the sway. Cerca de mí, don't run away. Tempo beats, let's ignite. Dance with me through the night. Baila, 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 sin parar, sin parar. Shake your body, shine like stars. Baila, baila, en el mar. Keep it going, no queda igual. बर्तमान सांग मैंने देख पारे बर्तमान आम आसे ये लांजीगढ़ जो प्लांट एरिया भर रोचु आईटा जोटा कि आस पॉइंट कहते आस पॉइंट बोले जोटा कोयला जो अंगार हो माने निआर अंगार हो जो पड़ी रही है से चारिपटे देखुए पूरा आस पॉइंट जगह सब रही यहाँ कौ जगार माने यूज करा जाए सेटा आपण मानक निश्चय कहबी जोटा कि सीमेंट इट बोले जो करूँ यहाँ ता व्यवहार बहुत
କରାଯାଏ ଆଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ଆଉ ସେଇଟା ଯେଉଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରହିଛି ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି ଯେଉଁଟା ଏ ପ୍ଲାଣ୍ଟଟା ଏଇଟା ଲାଗିବ ବେଦାନ୍ତ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଗାଡ଼ି ଆସିକିରି ପାଖରେ ଲୋଡ଼ ହେଇକରି ତାର ଉପରେ ତାରପଳ ବାନ୍ଧି ଭବାନୀପାଟଣା ଯେଉଁଟାକି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ସେ ଭବାନୀପାଟଣାର ବାଇପାସ୍ ରୋଡ଼ରେ ଯାଇ ପଡ଼ିଛି ହଜାର ହଜାର ଗାଡ଼ି ଦିନକୁ ଗାଡ଼ି ଲାଗୁଛି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ଗଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଗାଡ଼ି ଲୋଡ଼ ହେଇ ଯାଉଛି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ବାଇପାସ୍ରେ ଏମିତି ପ୍ରକାର ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଭିଡ଼ ଲାଗିଥାଏ, ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ ସେଇ ଆସ୍ ଏଇଟା ଯାଉଛି। ଆଉ ଧର୍ମଗଡ଼ ବାଇପାସ୍ ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ସେଇଟା ଯେଉଁ ଲାଲ ଯେଉଁଟାକି ଗ୍ରୀନ୍ ଲାଲ ଯେଉଁ ଦିଶୁଛି ସେଇଟା ବକ୍ସାଇଟ୍ର ଯେଉଁ ମାଟି ଯାଇକିରି ବକ୍ସାଇଟ୍ ମାଟି ଯାଇ ସେଠି ପକା ହେଉଛି। ଆଉ ସେଇଟା ରେଡ଼ବୁଲ୍ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ କରାଯାଏ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଲାଗି ରହନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟା ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ 60 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଯାଉଛୁ। ଏ 60 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାରେ କେତେ ଗାଡ଼ି ରହିଛି ଆଉ କେତେ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି ଯାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖାଇବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଲାଗିବ।